हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम 2023 मसीह होइथिबा जूनियर टीचर एग्जाम रे जहाँ भी किसी ओडिया ग्रामर क्वेश्चन पड़ीथिला तो सेथि मध्यनु किछि क्वेश्चन को आज आम यह वीडियो माध्यम डिस्कशन करिबा जोटा कि आपण मानकर ओटीईटी जो एबे आपण माने अप्लाई करचंती ओटीईटी एग्जाम पई एवं आगामी जेटी पई जूनियर टीचर एग्जाम पई एवं आरएसटी एंड ओडब्ल्यूएससी एंड ओ ट्रिपल एससी करूथुबा सबु एग्जाम पई माने आपण माने ओडिसा रो जेकोनोसी माने एग्जाम दियंतु ना काहेकि जदि से एग्जाम रो सिलेबस रे ओडिया ग्रामर अछि तो आपण माने एही वीडियो पूरा फुल देखंतु कारण सबु एग्जाम रो ओडिया सिलेबस पाखापाखि सबु समान थाए सेति पई आपण माने सबु क्वेश्चन को ठीक भाबरे देखंतु एवं बुझंतु मोर ग्यारंटी आपण माने सबु किछि ठीक भाबरे बुझी परिबे एवं ता सहित आपण माने जदि एबे पर्यंत वीडियो को लाइक करनथिबे लाइक करिवे चैनल को नुआ थिले सब्सक्राइब करिवे आपण माननकु वीडियो केमिति लागिला मते कमेंट रे जणेबे। तो चलंतु वीडियो माने स्टार्ट करिबा। प्रथम क्वेश्चन अछि आपण माने देखि पारथुबे कहिछि दिगंबर शब्द किपरि गठित होइछि। ओके तो ऑप्शन आपण माने देखि पारथुबे अछि दिक युक्त अंबर दिक युक्त अंबर एंड दिक युक्त अंबर एंड दि युक्त अछि तो आंसर कोन हबो मते कहंतु। देखंतु हमर ऑप्शन एटा हमर सठिक आंसर हबो जोटा कि दिक युक्त अंबर जोटा कि हमें कहिथांती कोन ना हमें कहिथांती दिगंबर। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा आपण माने क्वेश्चन को देखंतु ऑप्शन को देखंतु आपण माने कोटा आंसर दे देछि आपण माने सेटा देखंतु नै आपण माने माने बुझंतु केमिति क्वेश्चन पडुछि एवं केउ लेवल रो क्वेश्चन पडुछि देखंतु। ओके तो एटा होछि कथा आपण माने आंसर देखिकी माने खाली देखिदेले किछि लाभ होबनी आपण माने मुंडरे माने सेट करंतु। ओके तो केमिति क्वेश्चन पडिथिला पूर्व वर्ष। तो परवर्ती क्वेश्चन अछि अर्थ को विशेषण रे प्रकाश कले कोन हेबो। अर्थ को जदि हमें माने विशेषण रे माने प्रकाश करिबा तो आमे कोन लिखिबा। ऑप्शन अछि आर्थिक संबल अर्थ एंड ऑप्शन डी आरथ तो आंसर कोन हबो देखंतु हमर आपण मान जानि परथिबे कोडा सठिक आंसर हबो जोटा कि आर्थिक। ओके तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर आर्थिक। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि कहिछि कि इंदुमती काव्यर रचयिता किए। ओके तो हमर गोटे काव्य अछि जोटा कि इंदुमती तो इंदुमती काव्य को किए रचना करथिले बा सेई काव्यर रचयिता किए। ऑप्शन अछि गंगाधर मेहेरे तापर ऑप्शन अछि नंदकिशोर बळ तापर अछि फकीर मोहन सेनापति तापर अछि राधानाथ राय तो आंसर कोन हबो आपण माने मते जणांतु। तो ऑप्शन ए जोटा कि सठिक आंसर हबो जोटा कि गंगाधर मेहेर जे कि हमर इंदुमती काव्य को से लिखिथिले। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि पठनीय पठनीय रे केउ प्रत्यय व्यवहार करा जायछि। देखंतु हमर धातु सहित जदि हम माने प्रत्यय को जोग करंती ताको हमें कोन कहथांते हमें कहथांती कृदंत जदि हम माने शब्द सहित प्रत्यय को जोग करंती ताको हमें कोन कहथांते हमें कहथांती कोन कहथांती तद्धित। तो एबे मते कहंतु कि पठनीय जो शब्द अछि सेही शब्द रे हमर केउ प्रत्यय जोग करा जायछि। ओके प्रत्यय हमर माने धातुर परे यूज करथांती। ओके तो मते कहंतु पठनीय शब्द रे केउ प्रत्यय जोग करा जायछि। ऑप्शन अछि निय ऑप्शन बी अछि अन्य ऑप्शन सी अछि स्थानीय एंड ऑप्शन डी अछि पठन। तो सठिक आंसर कोन हबो ना हमर ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन बी हमर सठिक आंसर हबो जोटी अन्य पठ युक्त अन्य जोटा कि हमर आमे कहिथांती पठनीय। ओके तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो परवर्ती क्वेश्चन देखंतु हमर एटा गोटे पैसेज रो क्वेश्चन टा पडिछि आपण मानन मु देखै दोछि तथापि माने स्किप करू नाही आपण मानन मु देखै दोछि आपण माने को टाइप रे आपण मानन को क्वेश्चन से पचारथिला। एटी क्वेश्चन आपण मानन को पचारछि कि मनुष्यत्व मनुष्यत्व केउ पद माने मनुष्यत्व जो वर्ड टा अछि तो सेही वर्ड टा हमर केउ पद अटे विशेष्य ना हमर संबोधन ना क्रिया विशेषण बा विशेषण मनुष्यत्व। देखंतु हमर हेटा होछि गोटे मनुष्यत्व जो शब्दटा हमर गोटे मनुष्य गोटे गुण को बुझाउछि माने बा डिस्क्राइब करूछि तो सेति पई हमर सठिक आंसर कोन हबो ना हमर विशेषण बुझि पाइले कि नै
ତ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝଉଛି ବା ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ ହଉ କିମ୍ବା ତାର ଯାହାବି କିଛି ସେ ଡେସକ୍ରାଇବ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ କଣ କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ବିଶେଷଣ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି ଆମର କହିଛି ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି କହିଛି ଆ, ଏ ଦେଶର ସନ୍ତତି ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଖୋଜିକି ମାନେ ଏଟା କରିବେ। ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ର ଅଭାବରୁ ଏ ଦେଶର ସନ୍ତତି ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଅପସନ ଯୋଉଟା କି ଅଛି କେବେ ନା କୋଉଟା ଅଛି ନା ଅପସନ ସି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। କାରଣ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯୋଉ ଦେଶର ସବୁ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ ରେ ଅଛି। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ତ ଏଠି କହିଛି କି ଆମର କେତେକ ପୁସ୍ତକ ଭାବ କେବଳ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ କଲେ କେହି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଚର୍ବିତ ଆଣ୍ଡ ଚର୍ବଣର ଅର୍ଥ କଣ ସେ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କହିଛି କି ଏଇଠି ଯୋଉ ଲାଇନ ଟା ଅଛି କେତେକ ପୁସ୍ତକର ଭାବ କେବଳ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ କଲେ କେହି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ବଣ ଆଣ୍ଡ ଚର୍ବିତ ମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ଆମର ଖାଲି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଘୋଷିବା ବା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ନା ବହିରେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତ ସେଇଟା ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆମର ଚର୍ବିତ ଆଣ୍ଡ ଚର୍ବଣର ମାନେ ହଉଛି ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଓକେ, ଖାଲି ବହିରୁ ସବୁ ଶିଖି ପାରିବା ନାହିଁ, ଆମର ସମାଜରୁ ଆଣ୍ଡ ଆମର ପରିବାରରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଶିଖିପାରିବା। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ତ ଚର୍ବିତ ଆଣ୍ଡ ଚର୍ବଣର ମାନେ ହଉଛି ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଓକେ, ତ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ ଅଛି କହିଛି କି ଇତାଲିୟ ଯୁବାର ଲେଖକ କିଏ? ଏଟା ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଟା ସେମିତି ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହିଛି କି ଇତାଲିୟ ଯୁବାର ଲେଖକ କିଏ? ତ ଅପସନ କୋଉଟା? ଅପସନ ଅଛି ଆମର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମାନେ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଓକେ, ତ ଏଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ତ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯିଏ କି କବିବର ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ଇତାଲିୟ ଯୁବାର ଲେଖକ ଅଟନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ଓକେ, ତ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କି ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସ କାହାର ରଚନା? ଓକେ, ତ କହିଛି କି ଲଛମା ଯୋଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଉପନ୍ୟାସ, ତ ସେଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବହୁତ ମାନେ ବଢିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟେ। ତ ଅପସନ ଅଛି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅପସନ ବି ଆମର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଯିଏକି ଆମର ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସକୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପଦ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଖୋଜିକି ଲେଖିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କେମିତି କରିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହିଛି କି ଶୂନ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କଣ? ମାନେ ଶୂନ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ? ଶୂନ୍ୟ ମାନେ କଣ ନା ଖାଲି। ତ ଶୂନ୍ୟର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ ନା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଅପସନ ସି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓକେ, ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଛି କି ହେଜି କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ? ତ ହେଜି ମତେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାନ୍ତୁ କି ଆମର ଭେଜି ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି କୋଉଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି, ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି। ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଛି କି ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି। ତ ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି ମାନେ ମନେ ମନେ ହେଜି ମାନେ କଣ ନା ଆମେ ମାନେ ବିଚାର କରିବା। ଓକେ, ତ ଆମର ବିଚାର କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହେଜିର ମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ଆମର ବିଚାର କରିବା। ତ ଅପସନ ବି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନେ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ହେଜି।
ओके तो हिजर माने मीनिंग होची विचार करिबा टिके मन रखिबे ओके तो एटा माने पूर्व वर्ष क्वेश्चन पडिथिला ना टिके माने देखंतु केमति कोन क्वेश्चन पडिथिला टिके जानंतु तापर क्वेश्चन अछि जगत शब्दर अर्थ कोन माने जगत शब्दर अर्थ कोन से पचारछि आपण मान समस्त जानि जंती ऑप्शन अछि परिवार देश जनसाधारण पृथ्वी तो जगतर अर्थ कोन ना होचे माने पृथ्वी ओके तो ऑप्शन डी टा हमरा सठिक आंसर हबो जोटा कि पृथ्वी ओके आपण मान तो जानि जंती आ तो एतिके थिला गोटे सेट रो ओडिया ग्रामर क्वेश्चन तो मोर आशा आपण मान सब किछि ठीक भाबरे बुझी पारथिबे तो देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे जोतरे कि आउ गोटे सेट रो ओडिया ग्रामर क्वेश्चन को मु आपण मान सहित डिस्कशन करिवि तो वीडियो भलो लागिथिले लाइक करिवे चैनल को नुआ थिले सब्सक्राइब करिवे आपण मान को वीडियो केमिति लागिला मते कमेंट रे जणाइबे थैंक यू जय जगन्नाथ।